सुन लो ताकतवर लोगों, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। इधर सितम कर, हुनर आजमाए, तू दिल आजमा, हम जिगर आजमाए, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। खड़े रहेंगे अपने लीडर अपने कायद के साथ। और ये बात हमारे दुश्मनों को पता है कि पख्तून कभी झुकता नहीं है, पख्तून कभी डरता नहीं है, पख्तून अपने हक के लिए खड़ा भी होता है और लड़ता भी है, मरता भी है, लेकिन सर नहीं झुकाता अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है मुझसे डरे हुए हैं, इनके पैर कांप रहे हैं, इसलिए बार बार मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और घटिया इल्जामात भी लगाते हैं। इसलिए उन्होंने बेगैरती की लोगों को उठाया। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये खुद साधा दहशतगर्दी है, इससे तंग है, बंद कमरों के फैसलों से तंग है। बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसलसल मुसल्लत होते आए हैं, उनसे तंग है। इसलिए तमाम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए एक छत के नीचे जमाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हदें पार कर दी, जलसे में खड़े होकर पूरी कौम के सामने ताकतवरों को मुखातिब करके वाज़ेह पैगाम दे दिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे सीने हाजिर हैं, जितनी गोलियां मारनी हैं हमारे सीने छलनी कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इतनी ख़तरनाक तकरीर के पसीने छुड़ा कर रख दिए। नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जैसे ही हमारा वो जिरगा खत्म हुआ, जिरगे से बाहर हमारे कुछ मेहमान जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने हमारे उन मेहमानों को अगवा कर दिया जो अभी तक लापता है। मेरे पख्तूनों, याद रखना कि आपकी तमाम सियासी और मजहबी जमातें, हर मकतबा फिक्र के लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये खुद साधा दहशतगर्दी है, इससे तंग है, बंद कमरों के फैसलों से तंग है। बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसलसल मुसल्लत होते आए हैं, उनसे तंग है। इसलिए तमाम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए एक छत के नीचे जमाते। लेकिन वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साधता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। वो लोग नहीं चाहते कि पख्तून ईमान इत्तेहाद से एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने बेगैरती की लोगों को उठाया। हमारी पख्तून रिवायात है कि जो जलगे के लिए आ रहा हो और जलगे में या जलगे से जाते हुए हम अपने दुश्मन को भी नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने हमारे पख्तून रिवायात की धज्जियां उड़ा दी है। मैंने परसों भी पैगाम दिया था, आज भी पैगाम दे रहा हूं कि जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनमें कलबली मची हुई है। ये जो है मुझसे डरे हुए हैं, इनके पैर कांप रहे हैं, इसलिए बार बार मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और घटिया इल्जामात भी लगाते हैं। लेकिन मैं आज वादा बता दूं कि ना मेरा कप्तान आप लोगों के सामने झुका है, ना कप्तान का ये खिलाड़ी तुम्हारे सामने झुकेगा इंशाल्लाह। जो हमारे दरमियान नफरत के बीच बो रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो यहाँ पर पख्तून रिवायात का कत्लेआम कर रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो यहाँ मजहबी अक़दार का ख्याल नहीं रख रहा, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। और ये बात हमारे दुश्मनों को पता है कि पख्तून कभी झुकता नहीं है, पख्तून कभी डरता नहीं है, पख्तून अपने हक के लिए खड़ा भी होता है और लड़ता भी है, मरता भी है, लेकिन सर नहीं झुकाता अल्हम्दुलिल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तकरीबन तमाम अदालतों को ये मफलूज कर चुके थे। 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई। अदालती अहकाम के बावजूद मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। 9 मई को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां ड्यू लोवर में हुई थी 9 मई के बाद।
میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمیں شہید کیا۔ 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمیں شہید کیا۔ کچھ دن پہلے منید کے میں انہوں نے گولیاں چلائی، وہاں پر لوگوں کو شہید کیا۔ لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ رزق میرے اللہ کے ساتھ ہے، عزت میرے اللہ کے ساتھ ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم ڈرے کیوں ڈرے ہم؟ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ تو سن لو طاقتور لوگوں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ادھر ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کھڑے رہیں گے اپنے لیڈر اپنے قائد کے ساتھ۔ کچھ لوگ کچھ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے خیبر میرا جس ساتھیوں ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ خیبر پختونخوا سے لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، جو ہمیشہ یہاں پر لوگوں کو بھیڑ بکریاں اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کبھی یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں، کبھی ڈرون گراتے ہیں، کبھی مارٹر گولے گراتے ہیں، کبھی جو ہے یہ جیٹ طیاروں سے بمباری کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ایک گھر سے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمارے ایک ایک گھر سے 15 20 لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے رک رہے نہیں ہیں، مزید آگے جا رہے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو بھی کیا، 26 نومبر کو بھی کیا، منید کے بھی کیا، میرے قبائلی اضلاع میں بھی کر رہے ہو، میرے خیبر پختونخوا میں بھی کر رہے ہو، لیکن اتنا تو بتا دو کہ بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا، معصوم پنجابیوں کا، معصوم بلوچوں کا، معصوم سندھیوں کا، معصوم کشمیریوں کا، معصوم گلگت بلتستانیوں کا، مگر اتنا بتا دو تم کہ وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کولیٹرل ڈیمیج جس پر یہ معافی بھی نہیں مانگتے اور الٹا کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج تمام تر ابہام ختم کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے KPK میں امن کی خاطر امن جرگہ بلایا، لیکن امن جرگے کے بعد ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے؟ سہیل آفریدی آپے سے باہر ہو گئے اور واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور لوگ واضح سن لے، نہ ہی ہم ڈریں گے اور نہ ہی ہم جھکیں گے۔